निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। एही मंत्र कही जगन्नाथंकु प्रणाम करंतु। आजि होछि भगवान जगन्नाथंकर रथ यात्रा। तेबे आजिर दिन रे जहाँकि भक्त मानक उपलक्षे भगवान बड़दाण्ड को आसुचंती आपण मानकर दुख सुनिबा पई। तेबे आपण जदि पुरी जाई पारि नाहांती तेबे आपण घरे रही मध्य सरल उपाय करी आपण महाप्रभुंकर आशीर्वाद नहीं पारिबे। तेबे आजिर दिन रे आपण माने निज घरे जहाँकि संध्यारे मुख्य द्वार रे उभय पार्श्व शुद्ध घी दीप जलांतु। यह करिले आपणकर घरु नकारात्मक शक्ति दूर करि दिए, तत्सहित घरे सुख समृद्धि वृद्धि करिथाय। तेबे आजिर दिन रे आपण माने निश्चित जहाँकि भगवान जगन्नाथ को आपण स्नान सहित पंचामृत आपण दियंतु बा पंचामृत द्वारा अभिषेक करंतु। विशेष करी आजि हलदिया पोशाक पिंधांतु एवं चंदन लगांतु। तेबे आजिर दिन रे आपण विशेष करी तुलसी पत्र सहित स्वतंत्र पूजा सहित आपण प्रसाद दियंतु। तेबे आजि आपण माने निश्चित जगन्नाथक उपलक्षे आपण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एही मंत्रटी जप करि परिबे। किंबा आपण जहाँकि ओम जगन्नाथाय नमो जप करंतु। विशेष करी जदि आपण कौनसी निकटस्थ जगन्नाथ मंदिर जाउछंती तेबे रथ दौड़ी निश्चित टाणंतु बा रथ को टाणंतु। यह करिले आपणकर भाग्य उदय सहित आपणक जीवन रे जो समस्या थिबो से समस्या निश्चित दूरीभूत होइता एवं जगन्नाथ आपणकर दुख दूर करिथांती। तेबे आजिर दिन रे आपण माने जप ध्यान करंतु एवं निर्दिष्ट 9 दिन पर्यंत आपण कौनसी आमिष जातीय खाद्य भक्षण करंतु नहीं बा आपण घर को आणंतु नहीं। विशेष करी सदा बेले सात्विक रहिबा पई एही 9 दिन आपण चेष्टा करंतु। भगवान आपणक पाखकु आसीचंती तेणु आपणक दुख सुनिबा पई। तेबे आजिर 9 दिन जदि आपण आमिष भोजन करूछंती तेबे आपणक भाग्य निम्नगामी हो जाए। तत्सहित ए 9 दिन जाक आपणकर ग्रहर 9टी जाकर जहाँकि स्थिरता प्रदान करिथाय। तेणु आपण माने सदा बेले सात्विक रुहंतु एवं आपणकर एही 9 दिन भितरे आपण भाग्य को परिवर्तनशील करांतु। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु आपण मानकर ज्योतिष बंधु जजाति केशरी दास सबुदिन भली आज भी नहीं आसीछि 16 जुलाई 2026 दैनिक राशिफल। तेबे आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा पूर्वरु सर्वप्रथम से भगवान विष्णु को स्मरण करिनवा। ओम नमः विष्णवे प्रभु विष्णवे। तत्सहित आज 12 स्वामी जहाँकि बृहस्पति देव को प्रणाम करी आजिर राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा। तेबे आज जो मानकर जन्मदिन सेमानंकु हार्दिक अभिनंदन। भगवान विष्णु का कृपारु आपणक जीवन सुखमय परिवेश रे कटु। तत्सहित आज जो मानकर विवाह वार्षिक उत्सव सेमानंकर शिव पार्वती भली जुड़ी सदा बेले रही थाउ। आजिर पंचांग आज 2026 जुलाई मास 16 तारीख उड़िया आषाढ़ मास 32 दिन गुरुवार शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि जहाँ दिवा 10 घटिका 57 मिनिट पर्यंत रहुची। तापर तृतीय तिथि आरंभ होउची। आज अश्लेषा नक्षत्र जहाँ रात्रि 10 घटिका 40 मिनिट पर्यंत रहुची। तापर मघा नक्षत्र आरंभ होउची। आज कर्कट राशि रे चंद्र जहाँ की रात्रि 10 घटिका 40 मिनिट पर्यंत रहुची। तापर चंद्र सिंह राशि रे अवस्थापन करिवे। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5 घटिका 13 मिनिट रे। सही भली सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6 घटिका 27 मिनिट रे। आज जुग्नि रहिछि उत्तर दिगे दिवा 10 घटिका 57 पर जुग्नि अग्निकोण रे रहिबो। आज घात चंद्र जहाँ की रात्रि 10 घटिका 40 पर कर्कट राशि व्यक्तिंकर एवं मकर राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि तुला राशि व्यक्ति एवं कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर जहाँ की दिवा 10 घटिका 57 मध्य रहिछि एक पाद पुष्कर दोष फल रहुछि पशु हानि।
ଆଜି ତୃତୀୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ବୋଇତ କଖାରୁ ତତ୍ସହିତ ପୁଟୁଳ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ହଉଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଷାଢ ମାସର ଶେଷ ଦିନ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଲୋକାଚାର ମତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳାଦି ଏବଂ ଶୁଭ କର୍ମ କରଣୀୟ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ଦିବା 1:31 ରୁ ଦିବା 3:10 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁ କାଳ। ସେହିଭଳି ଦିବା 3:12 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 6:27 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ବେଳା ସହିତ ବାର ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 11:52 ରୁ ରାତ୍ରି 1:21 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ରାତ୍ରି। ତେଣୁ ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 6:08 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 9:40 ରୁ ଦିବା 11:27 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 7:09 ରୁ ରାତ୍ରି 9:19 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 1:22 ରୁ ରାତ୍ରି 2:15 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 3:42 ରୁ ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:14 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରବି ଏବଂ ବୁଧ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରାହୁ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି। ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ, ଯାହାକି ଗୁରୁବାର। ତେବେ ଏହି ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚରଣରେ କେଉଁ ରାଶି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ, କେଉଁ ରାଶି ଆଜି ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କେଉଁ ରାଶି ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ରାଶି ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଜାଣିବା। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ପୁରା ଦିନର ହାଲଚାଲ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମତେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ରାଶିଫଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚଳିତ ନାମ ରାଶିରୁ ରାଶିଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସକଳ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବାଧାଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଝଗଡ଼ା କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଝଗଡ଼ା କଳହ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ କଳହ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ବା ପ୍ରେମ ପ୍ରେମିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମନମାଳିନତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ମନର ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ସ୍ଥିରତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତି ବା ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଭୋଜନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଜଳଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ସକଳ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତତ୍ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଛି ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଲେ
विजय प्राप्त रहिबे, शिक्षार्थी विद्यार्थी आनंदित रहिबे। आज बंधु वर्ग प्रेम जगत रे एवं परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग रहुची। आज कौनसी कार्य पाई वृष राशि व्यक्ति दूरयात्रा करुछंती तेबे से कार्य रे निश्चित सफलता पाइबे। तत्सहित आज वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ मानसिक स्तर रे मध्य आनंदित रही पारंती। तेबे वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 5, भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को जे 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज आपण विशेष करी बेकार चुगली बाजी रे अधिक समय बीती पारंती बा बिना कथारे आपण कहा झगड़ा रे मुंड पुरी पारंती। तेणु मिथुन राशि व्यक्ति यहा प्रति ध्यान दियंतु, कटु कथावार्ता करंतु नाही। विशेष करी निज परिजनक सहित व्यवहार संयमता रखंतु। प्रेम जगत रे सावधान रुहंतु। बंधु वर्ग परिवार वर्गक सहित मधुरता व्यवहार करंतु। आज व्यापार वाणिज्य रे अर्थजनित समस्या रहुची। जो माने पूर्वरु सहयोग करुथिले आज आपणकु अनेक परिमाण रे असहयोग करी आपणकु अर्थ रे हानि करि पारंती। तेणु यहा प्रति ध्यान दियंतु। आज विशेष करी आपणकु आत्मविश्वास बा खळ प्रवृत्ति लोक ठारू सावधान रुहंतु बा विरोधी माने आपण चक्रांत करी अनेक परिमाण रे आपणकु खराब करि पारंती। यहा प्रति सचेतन रुहंतु। तेबे आज दूरयात्रा करंतु नाही, स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 3, भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दउचंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज सकल प्रकार कार्य रे आनंदित रहिबे। प्रत्येक कार्य आपण सुरखुर रे करिवे। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग बंधु वर्ग एवं आपण प्रेम जगत रे निश्चित आनंदित सहकारे दिन कटिबार सुजोग रहुची। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज आपणकर उत्तम भोजन प्राप्त करिबा सहित आपण किछि उपहार बा नूतन वस्त्र निज पई किछि आनी पारंती बा काहाकू आपण गिफ्ट आकार दबार अति उत्तम जुग रहुची। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। मानसिक स्तर रे मध्य स्थिरता बजाई रहिबो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज आपण व्यापार वाणिज्य रे निश्चित आशा ठारू अधिक लाभ करिवार सुजोग देई पारे। आज नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू टिके दूरता अवलंबन करिले भल रहिबो। दूरयात्रा करूथुले टिके सावधान सहकारे दूरयात्रा करिले आपणक पई भलो। तेबे कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति पूर्वरु जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहार स्वास्थ्य ठीक होबार दिन बा किछि स्वास्थ्य उन्नतिकरण होई पारे। तत्सहित आज सकल प्रकार सिंह राशि व्यक्ति सुख प्राप्त करिवार अति उत्तम जुग रहुची। आज व्यापार वाणिज्य रे निश्चित सफलता करिवार एक माध्यम जुग बनै पारे। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति बंधु बांधवक सहित भल संपर्क रहिबो। परिवार वर्गक सहित सुख शांति रे दिन कटिबो। आज प्रेम जगत रे अधिक भल पाइबा आपणक पाखरे देखा देबो। मांगलिक कार्य पई आज सिंह राशि व्यक्तिंकर अति उत्तम जुग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज निश्चित निजर दैनंदिन कार्य सुरखुरे करी हस खुशी रे दिन कटिबे। दूरयात्रा करुथिले निश्चित कार्य सफलता जुग रहुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 5, भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज जहा कि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज सकल प्रकार कार्य रे भाग्य अति उत्तम जुग रहुची। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नै पारिबे। पूर्वरु करिथिबा कार्य रे सफलता पाइबे। शत्रु माने आज आपनकु डरिबे बा शत्रु विजय युक्त रहुची। तेबे कन्या राशि व्यक्ति व्यवसाय रे आशा ठारू अधिक लाभ करिबे।
ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି ଉତ୍ତମ ଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେଖି ଉପରସ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସକଳ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ ନେଲେ ବିଜୟ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ମନ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାହିର କରିବେ। ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶରେ କଟିବେ ଦିନ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ବା ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ପୀଡ଼ା, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତଚାପ, ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତେବେ ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ବିଶେଷ କରି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିବାଦ ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଝଗଡ଼ା, କଳହ, ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଶ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଆଭୂଷଣ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ବା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କିଛି
आध्यात्मिक कार्य बा पढ़ापढ़ी रे आपणकर जहाँकि जुग दबार अति उत्तम जुग रहुछि। आज कंपटीशन क्षेत्र में आपण विजय प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में मकर राशि व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा जुग रहुछि। शारीरिक दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। तेबे आज लेखा पढ़ा पई मध्य आपणकर मन बळैबो। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य संख्या रही 4। भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे आपण ठीक से कार्य करि परिबे। मन केतकांश रे अस्थिरता रहिले मध्य कार्य रे सहयोग मिलिबो। प्रेम वार्ता परिवार वर्ग एवं बंधु वर्गक सहित भल संपर्क रहिबो। शत्रु मानक ठारू टिके सावधान रुहंतु जहा आपणक पई भल हेबो। कारण कुंभ राशि व्यक्ति शत्रु माने योजना करी आपनको सदा बेले हैरान करिबा पई चेष्टा करिवे, किंतु आपण ताकू खातिर न करी आगकू बढ़ी पारिबे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति अर्थ व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में आपण लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आय इनकम बढ़िबा सहित अर्थ आपणकर व्यय कम परिमाण रो जुग रहुछि। आज दूर यात्रा करुथिले सफलता प्राप्त करिवे जहा आपणक भाग्य राशि रु जणा पडुछि। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके सचेतन रहिले आपणक पई भलो हुअंता। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 2। भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 85% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज अर्थ व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में आपणकर भाग्य संपूर्ण सहयोग करुछंती। आज विशेष कर मातांक द्वारा अनेक कार्य सिद्धि जुग रहुछि। तेबे आज जहा कि जमी बाड़ी क्षेत्र जदि किछि विचाराधीन कार्य थिबो आपणक सपक्ष रे विचार जाई पारे। आज भलो कार्य करी जहा कि सुनाम अर्जन करिवार अति उत्तम जुग रहुछि। मीन राशि व्यक्तिंकर आज भद्र व्यक्ति रूपे आपण परिचित होई पारंती। उच्च लोकंक सहित आपणकर मित्रता बढ़ी पारे। आज घर संसार क्षेत्र में अधिक सुख प्राप्त करिवे। बंधु वर्ग प्रेम जगत रे आज मधुरता अधिक बढ़िवार सुजोग रहुछि। दूर यात्रा करुथिले मीन राशि व्यक्ति निश्चित कार्य सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे मीन राशि व्यक्ति स्वास्थ्य प्रति टिके सचेतन रहिले भलो हुअंता। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 9। भाग्य रंग आपण हळदी रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज जहा कि 75% साथ दउछंती।